नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 5 तारिख बुधवार। आज दिनर टॉप 20 बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, किछि दिन धरी निरंतरण बढ़ुथिबा सुना दर ग्राहक माननकु चिंतारे पकाई देइथिला। बिहार ऋतु आसीबा सह सुना गहना हेउची सबुठारु आवश्यक जिनिस, किंतु एबे खुशीर खबर, सुना दर हास्र पथरे एमिति बजार रे आज सुना प्राय 650 टंका केमी 1,20,760 टंका प्रति 10 ग्राम रे करिबा हेउची। दिल्ली रे 24 कैरेट सुना मूल्य 1,22,510 टंका, मुंबई रे 1,22,460 रे और चाइना और 1,22,730 टंका। बिहार ऋतु पूर्वरु एही हास्र ग्राहक माननको मुहरे हस आनिछि। परवर्ती खबर, नुआपड़ा निर्वाचन को आउ मात्र किछि दिन अछि अवशिष्ट कहिछि। प्रचार जोरजार रे चलीछि, राजनीतिक गरम। एही मध्य स्वर्गत राजेंद्र ढेंकेलिया पत्नी कल्पना ढेंकेलिया वीडियो वार्ते चर्चा से बीजेडी ऊपर अभियोग करिसंती। स्वामी असुस्थ थिबा समय रे खबर नथिले, तेणु से माने दल छाड़ीबाकू बाधा देले। कल्पना कहिसंती जय ढेंकेलिया बीजेपी रे जोग देइछंती नुआपड़ा विकास पाई, अर्थ लाभ पाई नुहे। से आहुरी कहिसंती ढेंकेलिया फोटो व्यवहार करी प्रचार करिबा ठीक नुहे। परवर्ती खबर, जनगणना निर्देशक निखोल पवन कल्याण लोकंकु अनुरोध करुछंती जनगणना प्रक्रिया रे सहयोग करंतु एवं सठिक तथ्य दियंतु एवं मन गणना जंत्रा मुनि सर्वक्षण प्रकृति गणना पाई 1 लाख शिक्षक नियुक्ति हेबे एवं स्मार्टफोन ऐप माध्यम रे तथ्य अपलोड हेबो। गणना और पर्याय रे घर गणना 2026 रे एवं गणनांक फेब्रुआरी 2026 रे हेबो। परवर्ती खबर, भारतीय रिजर्व बैंक अनुसार आसंता काली नवेम्बर 5 रे गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा पालन हेबाकू मिजोराम, ओडिशा, महाराष्ट्र सह 12-17 जिला बैंक बंद रहिबो। आबेरिया प्रति मास एही छुट्टी तालिका प्रकाश करे। परवर्ती खबर, बिहार निर्वाचन पूर्व मुख्य मेसेज देले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। से कहिसंती एएनडीसी बिहार विकास और सुशासन प्रतीक्षण हेउची। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश नेतृत्व में एक सशक्ति अभियान चली। से आह्वान करिसंती जनता भेट देई बिहार उन्नति यात्रा को आगे बढ़ातु। परवर्ती खबर, राज्य को एवं वर्षार भय नहीं। आंचलिक पाणीपाग विभाग अनुसार गोटे किंबा 2टी स्थान रे हालुका माध्यम रे वर्षा हेई पारे, तेबे बाकी समस्त जिले में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। सोमवार दिन रायगड़ा सहित दक्षिण उपकूल अंचल किछि जिले में हालुका वर्षा हेबार संभावना रही। पागर अवस्था साधारणतः रहिबो, तापमान मध्य दिने किछि बढ़ी पारे। सेतिपाई राज्यवासी एबे वर्षा भय को निश्चित करि पारनंती। परवर्ती खबर, सजी जाइछि कटक महानदी पाठ। आसंता कालीठू आरंभ हेबो बाली यात्रा। एही उत्सवटी 8 दिन धरी चलिबो। बाली माटी रे लागिथिबा स्टूल देली और लोहामेसा व्यवसायी माने बहुत व्यस्त अटंती सजैबारे। बुधवार संध्यारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिवे यात्रार। कार्तिक पूर्णिमा दिन भसिब नहा महानदीर 20टी जहाज, सालपुत्र डंगा। राति 11टा पर्यंत हेब संगीत और मजार आयोजन। पिलांक पाई मध्य अछि खेल जोन। समस्ते व्यवस्था तैयारी कटक एवं उत्सवर मोड रे। परवर्ती खबर, 23 वर्षीय महिला उमाबादी तांको मुंडरे थिला 14 लाख टंका पुरस्कार। 12
ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ସକ୍ରିୟ ରହି ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବାଂଲାଘାଟରେ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ପୁଲିସକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଲାସପୁର ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଭୀର ରୋଡ୍ରୁ ବିଲାସପୁର ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ମାଲ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ରିଲିଫ୍ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହ ଅଭୂନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଲେ ବିହାର ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଏଥର ରେକର୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2024 ଜୁନ୍ରେ ଭାଜପା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 17 ମାସର 14 ଥର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 12,950 ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଓ 93 ଫଳାଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ହାରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ 100% ସମାଧାନ ହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ କେବଳ 62 ଫଳାଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିକିୟ ଓ ଅଭିଯୋଗ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଉଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି ମନୋନୀତ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ବିଡ଼ିଲା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, 500 ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟ ଦେବ ଓ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରକୁ ବାଛିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷୀୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଜବାବ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନେ ଦେବେ। ଏପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଜେପି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।